Selamat bertemu kembali dengan saya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Dan pagi ini atau saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pelajaran bahasa Jerman, Deutsch für euch. Lernt ihr hier Deutsch kostenlos. Abschnitt 9, Teil 3 und 4, Teil 3 und 43 ya. Jadi maksudnya itu adalah bab ke-9, pelajaran nomor 3, video nomor 43. Jadi kita itu sudah menginjak pada video nomor 43. Mudah-mudahan Anda masih ingat keseluruhan pelajaran dari nomor 1 sampai sekarang atau sampai yang 42 bab sebelumnya, dan sehingga Anda tidak ragu lagi untuk bisa mencoba menggunakan bahasa Jerman, karena dari kosakata yang telah kita pelajari sebelumnya di bab sebelumnya sudah cukup banyak ya, dan bisalah dipraktikkan ya. Oke, untuk saat ini kita akan belajar mengenai keterangan masa lampau atau yang kita sebut dengan preteritum imperfect ya, preteritum. Kita akan mempelajari kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal kalimat past tense ya, atau kata-kata yang digunakan ada juga khusus ya, yaitu kata-kata yang menunjukkan sesuatu atau kejadian sesuatu pada masa lampau. Demikian juga dalam bahasa Jerman ada juga hal yang demikian, maka kita akan mempelajarinya di bab kali ini. Kita mulai dengan beberapa kalimat yang bisa mengantar kita untuk memahami apa yang akan kita pelajari selanjutnya ya, yaitu beberapa kalimat di sini 1, 2, 3, 4 ya. Ein Kaufmann machte einmal eine Reise. Jadi kalimat-kalimat ini adalah petikan dari cerita yang kita pernah baca atau pelajari sebelumnya pada 2 bab dari sekarang ya, yaitu bab nomor atau pelajaran atau video nomor 41 kalau tidak salah ya. Anda bisa lihat lagi di sana ada cerita yang berjudul Taschendieb ya. Jadi kita akan ambil petikan-petikan dari kalimat-kalimat yang ada di sana untuk melengkapi pemahaman kita mengenai isi cerita dan apa yang digunakan atau jenis kata-kata yang digunakan ya. Terutama dalam cerita itu dia banyak menceritakan kejadian masa lampau tentunya ya, sehingga di sini banyak menggunakan kata-kata yang kita sebut dengan das Präteritum ya, atau imperfect ya, itu kata kerja, jenis kata kerja untuk menceritakan masa lampau, masa lalu, mulai dari tadi pagi atau kemarin atau mulai hari ini ke belakang ya. Ein Kaufmann machte einmal eine Reise. Seorang saudagar melakukan sebuah perjalanan atau membuat. Machen ini berasal dari kata kerja machen yang berarti membuat ya. Digunakan juga untuk eine Reise atau yang kita sebut perjalanan, melakukan sebuah perjalanan, atau letter luck-nya adalah membuat sebuah perjalanan. Tentunya tapi kita tidak akan menerjemahkan dengan kata membuat dalam hal ini, tetapi melakukan ya, doing ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Seorang saudagar melakukan sebuah perjalanan, machte berasal dari machen ya. Ini adalah bentuk kata kerja lampau dari machen, machte ya. Er mietete sich ein Zimmer. Er mietete sich ein Zimmer. Ini juga begitu, dia menyewa sebuah kamar ya. Dia menyewa sebuah kamar. Mietet ya, dari kata mieten, kemudian kalau dikonjugasikan kalau kata kerja presentnya menjadi mietet ya, tetapi kalau masa lampunya akan menjadi mietete sich ein Zimmer, satu buah kamar ya. Ini ada sich, ini ada refleksif verb, refleksifnya apa yang kita sebut dengan refleksif verben nanti, sich mieten, für sich mieten ya. Dalam bahasa Jerman ada yang kita sebut dengan refleksif verben, tapi kita akan mempelajari di bab ke depan ya.
Kenapa ada sich di sini? Secara mungkin artinya mungkin kita bisa mengartikan sebagai dia menyewa kamar untuk dirinya sendiri. Er mietete sich ein Zimmer, ya. Abends, ya, abends, Anda sudah tahu, abends ada kata kerja ada kata benda der Abend di sini, tetapi karena di awal kalimat ada huruf awalnya menjadi huruf besar, kemudian ada s di belakang, maka ini menunjukkan keterangan waktu yang bisa terjadi yang malam hari tanpa menggunakan preposisi misalnya am Abend, ya, dan sebagainya. Maka dia hanya menaruhkan s di sini, bisa seperti itu menunjukkan keterangan waktu. Abends machte einen Spaziergang. Ini jadi sama dengan ini, machen, machte, jalan-jalan. Malam hari dia pergi jalan-jalan. Jalan-jalan itu spazier gehen kalau kata kerjanya, sedangkan ini adalah kata bendanya atau kata yang dibendahkan, ya, atau nomennya, ya. Einen Spaziergang, ya, perjalanan, jalan-jalan, dia pergi keluar jalan-jalan. Abends machte einen Spaziergang. Malam-malam dia pergi jalan-jalan, ya. Da hörte plötzlich Schritte, ya. Da hörte plötzlich Schritte. Hörte berasal dari hören, yang berarti mendengar. Di sana dia mendengar langkah-langkah, ya. Tiba-tiba, plötzlich, tiba-tiba, Schritte, langkah-langkah. Di sana dia mendengar langkah-langkah. Da hörte plötzlich Schritte. Ein Mann eilte die Ecke, ya. Berasal dari hören, kemudian kalau biasanya, kalau maka konjugasinya adalah hört kalau presensnya, tapi kalau preteritumnya menjadi hörte, tambahkan lagi di belakang, itu baru menjadi preteritum atau bentuk lapo. Kemudian yang kalimat selanjutnya, ein Mann eilte die Ecke und fasste ihn am Mantel, ya. Seorang laki-laki, eilte ini berasal dari eilen. Kalau konjugasi bentuk presentnya, dia akan menjadi ein Mann eilt die Ecke. Tetapi kalau preteritumnya, ein Mann eilte die Ecke, ya, seorang teman bergegas. Ini bergegas, buru-buru. Eilen berarti terburu-buru. Ein Mann eilte die Ecke, terburu-buru menuju ke sebuah sudut, die Ecke, ya. Und fasste ihn am Mantel. Fassen adalah memegang, ya, menyentuh, ya. Fassen, kalau ein Mann fast, ya, bentuk presentnya adalah fast, ya, F-A-S-T, tetapi bentuk preteritumnya faste, ya. Und fasste ihn am Mantel. Dia memegangnya di mantelnya, dia memegang baju mantelnya. Fasste ihn am Mantel, ya. Jadi ini adalah kata kerja preteritum, ya. Machen menjadi machte, kemudian mieten menjadi mietete, ya. Machte sama hören menjadi hörte, eilen menjadi eilte, fassen menjadi fasste, ya. Jadi begitu cara untuk membuat kata kerja menjadi preteritum, ya. Coba kita lihat kata sagen. Bagaimana sih sebenarnya konjugasinya sagen? Di sini tidak ada, di contoh ini tidak ada sagen, tetapi kita pakai sebagai contoh adalah sagen di sini mengatakan, ya. Mengatakan. Sagte. Zag stamnya, kemudian ada t di sini, ya, sagte, ya. Jadi tambahannya te, ya, sagte. Kemudian du sagtes, ya, du sagtes. Tambahannya adalah tes, du sagtes. Sagte, tambahannya adalah te, yang S sama Z sama, sagte, S selalu sama, tapi saya tidak
keberatan juga tetap menampilkan di sini agar jelas bagaimana Anda melihat perubahannya, ya. Sagte, sagte, es sagte, sie sagte, tambahannya adalah te, semuanya. Wir sagten, tambahannya adalah ten. Ihr sagtet, jadi tambahannya adalah tet. Kalau yang wir sagten itu ten, ya, sagten, sagtet, ya, ihr. Sedangkan sie dengan sie mereka dan sie Anda sama, sagten. Jadi wir, sie mereka dan sie Anda itu memiliki endung atau akhiran yang sama, ya. Untuk antworten, ya, antworten, ya. Kita lihat bagaimana konjugasinya. Antwortete, ich antwortete. Tambahnya adalah et, antwortete, ya. Du antwortetest, ya. Du antwortetest, ya. ETES, antwortetest, ya. Sie sama antwortete, 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 es antwortete, sie antwortete, ya. Wir antworteten, ETEN. Ihr antwortetet, kalian menjawab, ya, masa lampau antwortetet. Sie sama sie mereka sama sie Anda sama antworteten, ETEN, ya. Tambahnya sama, ya. Jadi apa perbedaannya? Kenapa ini sekarang TE sedangkan di sini ETE, ya, dan seterusnya. TES sedang di sini ETES, ya. ETEST dan seterusnya. Bisa dilihat lagi. Di sini perbedaannya adalah di sini sagen, ya, sedangkan di sini antworten. Akhir stamnya kita lihat dari akhir stamnya. Di sini antwort ada T di sini, ya. Atau yang sejenisnya nanti ada yang akhiran D dianggap sebagai mirip seperti T, ya, biar kedengaran akhirnya, ya. Jadi sagen adalah kata kerja stamnya tidak berakhiran T, ya. Sedangkan antworten stam ini adalah kata intinya antwort berakhiran T, maka ditambahkan ini tambahannya ETE, ya, ETES, ET dan seterusnya. Silakan diperhatikan. Disitulah letak perbedaannya kenapa kedua contoh ini kita hadirkan, ya. Sagen dan antworten, karena perbedaan ada di stamnya. Yang satu stam biasa tidak menggunakan akhirannya tidak T, sedangkan untuk antworten akhiran stamnya adalah T, sama nanti dengan arbeiten, ya, seperti itu, ya. Nanti kita lihat lagi seperti apa, pasti akan muncul. Jadi akhiran ini sangat penting di highlight, ya, untuk diingat, untuk dihafal, ya. Pertama memang rasanya banyak sekali yang harus dihafal, dibeda-bedakan dan sebagainya. Untuk yang pertama mungkin antara s, z itu dijadikan satu saja, jadi tidak perlu terlalu pusing s. Jadi karena sama dengan z mereka dan z Anda, ya, dan wir ini sama konjugasinya, ya. Jadi ini harus akhiran dari konjugasi kata kerja yang berakhiran T dan kata kerja yang tidak berakhiran T di stamnya, maka akhirnya seperti yang tertera di sini, ya. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah kumpulan kata kerja yang mirip seperti sagen, ya. Ablehnen, ya. Ini selalu saya pisahkan. Di sini ada pemisah di setiap kata kerja ini yang menunjukkan itu adalah stamnya. Jadi kita langsung bisa melihat di sana. Kalau kita bandingkan dengan yang ini, ya, arbeiten, ya. Kalau ini ada akhirannya adalah T, ya.
Arbeiten, betrachten, enden. D dianggap mirip seperti T, ya. Erwarten, kosten, mieten, öffnen, rechnen, schaden, vermieten, warten. Jadi kalau kita mau lihat satu persatu, di kelompok A ini adalah ablehnen, ya. Ablehnen, ich lehne ab, ya, ini ein trennbares Verb, berarti menolak. Aufräumen, ya. Räumen auf, ya. Itu adalah merapikan, membersihkan. Bestellen, memesan. Besuchen, mengunjungi. Bezahlen, membayar. Brauchen, memerlukan. Danken, berterima kasih. Dauern, ya, berlangsung, ya. Diktiert, ya, mendikte. Drehen, memutar. Eilen, buru-buru. Einkaufen, ini adalah ein trennbares Verb. Entschuldigen, memaafkan. Erklären, erzählen, fassen, dan seterusnya. Silahkan dicari. Nanti akan ada kumpulan kata-kata baru di akhir pelajaran bab ini, ya, atau di akhir pelajaran gramatik, ya. Anda akan bisa menemukan arti semua dari kata-kata ini, ya. Ya, jadi untuk A dan B perbedaannya, A adalah kata kerja stamnya, stam kata kerjanya tidak menggunakan akhiran T, sedangkan B menggunakan ada akhiran T di setiap akhir stamnya. Seperti ini, ya. D dianggap sebagai mirip sebagai C, maka dikasih akhiran seperti yang contoh B yang tadi itu. Diese Verben sind schwach und vor den Konjugationen immer ein T oder ET, ya. Jadi kata-kata ini yang kita sebut dengan kata kerja lemah, schwach, und haben vor Konjugation immer T oder ET, ya. Dia memiliki akhiran konjugasi T atau ET, ya. Jadi ini ya, semua adalah kata kerja lemah. Ada yang kita sebut dengan juga kalau ada kata kerja lemah, berarti dia akan membedakan lagi. Ada kata kerja yang kita sebut dengan kata kerja kuat, ya. Lemah dan kuat pasti ada lawannya. Schwach, lemah, ada kata kerja kuat, ya. Stark, ya. Schwach. Ini ada semua kata kerja. Schwach berarti pembentukan bentuk preteritumnya sangat bisa diatur, ya. Jadi bisa dipelajari karena dia sangat beraturan, ya. Jadi bisa dipelajari aturan-aturan tersebut, sehingga kita bisa membuat kata kerja itu dalam bentuk preteritum dengan sendirinya. Sedangkan nanti kata kerja stark, ya, kita harus menghafalnya karena bentuknya adalah sangat berbeda dari bentuk asli. Baik, kita lanjutkan. Bilden Sie Präteritum, ya. Ini adalah latihan, ya. Frau Mayer wohnt in Berlin, ya. Ibu Mayer tinggal di Berlin. Wohnen berarti kata bentuk lampunya atau preteritumnya menjadi Frau Mayer wohnt in Berlin. Gampang kan? Hanya ditambahkan T di sana dan E, ya, sesuai dengan aturan di sana. Yang jelas di stamnya ada akhiran T. Ambil stamnya kemudian ditambahkan T, itu sudah menjadi bentuk lampau dan ditambahkan akhiran yang diperlukan sesuai dengan subjeknya, ya. Walter lehnt die Zigaretten ab, ya. Walter lehnt die Zigaretten ab, ya. Selalu kita tulis di sini ada misalnya kata kerja seperti ini, ablehnen, menolak, plus A berarti dia diikuti oleh akusatif, ya. Dia memerlukan objek akusatif. Kemudian bentuk lampunya akan menjadi dengan ada sudah menambahkan T, kemudian akhiran seperti aturan yang tidak kita pelajari tadi, yaitu Walter menjadi Walter lehnt die Zigaretten ab. Ini sudah menjadi bentuk lampau. Hans studiert in München, ya. Hans studiert in München. Hans belajar di atau studi di München, ya. Studieren. Maka bentuk lampunya menjadi Hans studierte in München.
Ja. Er sucht dort ein Zimmer. Suchen plus akusatif. Er sucht dort ein Zimmer menjadi er suchte dort ein Zimmer. Jadi dia dulu mencari kamar di sana, ya. Er besucht einen Freund. Besuchen plus akusatif, ya. Maka kalimatnya akan menjadi bentuk preteritumnya menjadi er besuchte einen Freund. Nomor 6, er gratuliert ihm zum Geburtstag. Ya, gratulieren menghendaki sebuah objek datif, ya. Er gratuliert ihm zum Geburtstag, maka akan menjadi er gratulierte ihm zum Geburtstag. Wir wünschen ihm viel Vergnügen. Ya. Wünschen plus datif, ya, objek datif, ya, maka akan menjadi wir wünschten ihm viel Vergnügen. Itu artinya kami mengharapkan Anda bersenang-senang. Viel Vergnügen. Ya. Wir zählen ihr Geld, sie zählen ihr Geld und kaufen ein Geschenk. Zählen akusatif, kaufen akusatif. Zählen mereka menghitung uangnya, mereka menghitung uangnya, mereka menghitung uang mereka dan membeli hadiah. Kaufen ein Geschenk. Maka bentuk preteritumnya menjadi sie zählten ihr Geld und kauften ein Geschenk. Nomor 9. Die Frau räumt das Zimmer auf und heizt den Ofen. Aufräumen, merapikan, membersihkan, heizen, memanaskan. Ya. Maka kalimat preteritumnya atau kata bentuk preteritumnya menjadi die Frau räumte das Zimmer auf und heizte den Ofen. Die Frau vermietet das Zimmer. Es kostet 100 Euro. Ibu itu menyewakan kamar itu. Ibu itu menyewakan kamar itu. Es kostet harganya. Es kostet 100 Euro. Harganya 100 Euro. Vermieten menyewakan, kosten harganya. Ya. Bentuk preteritumnya menjadi die Frau vermietete das Zimmer. Es kostete 100 Euro. Ja. Ich zahle die Miete sofort. Ich zahle die Miete sofort und hole meine Koffer vom Bahnhof. Saya membayar langsung sewa itu dan mengambil ich hole meine Koffer vom Bahnhof. Ya. Ini ada dua kalimat, ya, ich zahle dan ich hole. Ya. Saya membayar dan saya mengambil. Ya. Zahlen akusatif, holen akusatif. Preteritumnya menjadi ich zahlte die Miete sofort und holte meine Koffer vom Bahnhof. Ja. Er kauft noch einen Sessel und stellt ihn auf den Teppich. Kaufen, akusatif, stellen, akusatif. Ya. Dia membeli satu kursi lagi, noch einen Sessel, ya, und stellt dan menempatkan dia di atas permadani. Maka bentuk preteritumnya menjadi er kaufte noch einen Sessel und stellte ihn auf den Teppich. Ya. Itulah contoh-contoh kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja lampau atau preteritum. Ya. Kemudian kita lihat lagi beberapa contoh ini. Man hatte seine Uhr. Ya. Der Mann hatte seine Uhr. Ya. Jadi aslinya der Mann hat seine Uhr noch. Ya. Dia masih memiliki jamnya, jamnya masih ada sama dia, gitu. Maka kita membuat kalimat hatte seine Uhr noch. Jadi dulu, ya. Dulu dia masih, kejadiannya ini dulu karena ini ada hatte. Hatte adalah bentuk preteritum dari haben, ya. Kalau presentnya, konjugasinya der Mann hat seine Uhr noch. Tetapi kalau preteritumnya menjadi der Mann hatte seine Uhr. Ya.
Er brachte die Uhr des Mannes zur Polizei. Ja. Er brachte die Uhr des Mannes zur Polizei. Ya. Dia membawa jam itu, jam orang itu. Er brachte die Uhr des Mannes. Dia membawa jam orang itu ke polisi. Ya. Er brachte ini adalah berasal dari kata bringen. Ya, bringen. Er brachte. Bentuk lampunya brachte. Die Uhr des Mannes. Ya. Dia zur Polizei. Dia membawa jam orang itu menuju ke kantor polisi atau ke polisi. Jadi brachte berasal dari bringen, kemudian er kannte die Stadt nicht und konnte den Weg zur Polizei schwer finden. Er kannte berasal dari kennen. Kennen itu mengenal, ya. Kennen itu mengenal. Kennen itu mengenal, kemudian bentuk Präteritumnya menjadi kannte. Er kannte die Stadt nicht und konnte den Weg zur Polizei schwer finden. Ya. Dan konnte adalah bentuk lampu dari können. Den Weg, jalan menuju ke polisi, sulit menemukan. Ya. Jadi dia sulit menemukan jalan menuju ke polisi. Ya. Er kannte die Stadt nicht, dia tidak begitu kenal kota itu, sehingga er konnte den Weg zur Polizei schwer finden. Dan dia tidak bisa menemukan jalan menuju ke kantor polisi. Ya, dia sulit menemukan jalan menuju kantor polisi. Kita lihat penjelasannya, merken Sie. Jadi perhatikan. Kata-kata ini berbeda dengan kata-kata schwach tadi, ya, kata-kata lemah, ya. Ini sudah bentuk perbedaannya. Kita lihat konjugasinya. Infinitif, bentuk infinitifnya dan bentuk preteritum. Bringen, ya, bringen. Er brachte. Preteritumnya ini harus dihafal dan kita tidak bisa membuatnya sendiri, ya. Jadi nanti di dalam kamus itu akan ditunjukkan di sana atau di buku-buku pelajaran. Di situ ada bentuk preteritumnya dan harus dihafal. Kita tidak bisa membuat misalnya ich bringte atau bringte, tidak bisa, ya. Jadi ada kelompok schwache Verben yang kita bisa membuatnya dengan mempelajari aturannya. Itu yang kita sebut dengan kata-kata beraturan. Sedangkan ini beda lagi, ya. Ini kita lihat bringen menjadi brachte. Jadi tidak beraturan dia, dan kita harus menghafal bentuknya dan kita tidak bisa membuatnya sendiri, ya. Dan kita menemukan bentuk-bentuk itu di dalam kamus atau buku-buku pelajaran bahasa Jerman. Bringen, brachte. Denken, berpikir, preteritumnya dachte. Kennen, mengenal, bentuk preteritumnya kannte. Haben, hatte, ya. Können, konnte. Müssen, musste. Die oben genannten Verben sind die Mischverben. Ini yang kita sebut dengan Mischverben. Jadi kadang kalau kita lihat itu bisa bentuknya seperti schwache Verben, tetapi kalau dilihat yang dicetak tebal ini bukan bentuk jadi kata-kata yang schwache tadi, itu berbeda. Makanya karena ini sering kita sebut dengan Mischverben, dari kata kerja atau kata benda, kata benda yang bercampur, ya. Bisa dikatakan schwache Verben karena ada aturan T di sini, ya, akhirannya, tetapi di tengahnya berbeda. Yang jelas ini harus kita hafalkan, ya. Tidak bisa kita membuatnya sendiri, ya. Jadi ini yang kita sebut dengan Mischverben, ya. Kita lihat selanjutnya, kita latihan sedikit mengenai untuk membuat kalimat-kalimat dalam bentuk masa lampau atau preteritum, atau yang kita sebut dengan juga imperfect, ya. Kita mulai dengan kalimat Walter kennt diesen Mann nicht, ya. Maka kennen kita sudah baca tadi contohnya, kennen bentuknya Mischverben, Mischverb, ya. Walter kannte diesen Mann nicht. Nomor 2, morgens bringt Frau Meier die Zeitung, mittags bringe ich
wieder zurück. Di pagi hari Frau Mayer itu membawa koran itu. Nanti siang hari bringe ich sie wieder zurück. Saya akan mengembalikannya. Di siang hari, mittags, ya. Bringe ich sie wieder zurück. Saya akan mengembalikannya. Bringen dan bringen, ya, di kata kedua, di kalimat kedua. Maka menjadi morgens brachte Frau Mayer die Zeitung, mittags brachte ich sie wieder zurück. Pagi hari Ibu Mayer membawa koran itu dan siang hari saya membawanya kembali. Saya mengembalikannya, ya. Ich habe kein Geld und kann das Buch nicht kaufen. Menjadi bentuk preteritumnya haben dan können di sini. Haben dan können. Haben ini bentuk infinitifnya. Haben, können. Setelah dikonjugasi menjadi kann, di sini ich kann, maka kalimatnya akan menjadi ich hatte kein Geld und konnte das Buch nicht kaufen. Der Kaufmann muss zur Polizei gehen, denn er hat die Uhr des Mannes. Ja. Kaufmann müssen, ya, ini muss berasal dari müssen, kemudian hat berasal dari haben, ya, infinitifnya müssen. Ini muss infinitifnya müssen, hat infinitifnya haben. Dikonjugasikan, ini bentuk konjugasi presensnya. Der Kaufmann muss zur Polizei gehen, denn er hat die Uhr des Mannes, ya. Dia harus pergi ke polisi karena dia membawa jam dari orang itu, dari laki-laki itu, ya. Maka bentuk preteritumnya menjadi der Kaufmann musste zur Polizei gehen, denn er hatte die Uhr des Mannes. Ja. Wir kennen hier die Leute nicht und haben keine Freunde. Wir kennen, ya, mengenal, kami mengenal, tidak mengenal orang-orang di sini dan tidak punya teman, tidak punya teman-teman. Keine ini adalah bentuk negasi dari kalimat itu juga terhadap kata benda, ya. Maka bentuk lampunya menjadi wir kannten hier die Leute nicht und hatten keine Freunde. Ja. Ihr müsst für die Prüfung arbeiten und könnt nicht zum Tanzen gehen. Ja. Müssen, ya, müssen, kemudian können di sini menjadi ihr müsstet für die Prüfung arbeiten und konntet nicht zum Tanzen gehen. Ja. Ihr musstet für die Prüfung arbeiten und konntet nicht zum Tanzen gehen. Ya. Jadi, jika menggunakan modal verb seperti können, müssen, sollen, dan sebagainya, maka kata kerja ditempatkan di akhir kalimat, ya. Seperti ini dan selalu berada dalam bentuk infinitif, ya. Seperti ini, können, menjadi gennya tetap meskipun dalam keadaan masa lampau dan sebagainya. Jadi bentuknya seperti itu, ya. Ya, inilah contoh-contoh yang penting kita bahas saat ini di bab ini. Mudah-mudahan ini semua menambah pemahaman Anda, dan jika ada yang perlu ditanyakan silahkan layangkan komentar Anda di kolom komentar, ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami apa yang saya sampaikan di bab ini, di pelajaran ini. Seperti yang saya selalu tekankan pada Anda, silahkan subscribe. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan Anda layangkan di kolom komentar. Like, jangan lupa kasih jempol, kemudian share, ya. Karena dengan share itu Anda bisa membantu orang lain untuk menemukan channel ini yang kebetulan mungkin memerlukan untuk bisa segera belajar bahasa Jerman, ya. Dan tentunya ini juga akan menjadi ladang amal buat Anda, ya. Dan saya ucapkan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bertemu kembali di pelajaran selanjutnya, di video selanjutnya, dan saya ucapkan auf Wiedersehen.